Usa ka grupo nga gikan sa nasod sa Azerbaijan ang bibisita dinhi sa Mindanao aron sa pagtuon mahitungod sa mga programang musumpo sa kalisod nga giimplementar dinhi sa World Bank ug sa mga lokal nga panggamhanan. Ang maong mga delegado representante sa Azerbaijan Rural Investment Project kon AZRIP. We are representatives of Azerbaijan Rural Investment Project. We have come here from Azerbaijan Republic. We are going to learn from the experience of the bank-supported projects in Philippines. Kauban sa World Bank Acting Country Director nga si Mark Woodward, lakip sa ilang gibisita mao ang mga proyekto sa Department of Agriculture Mindanao Rural Development Program kon DAMRDP ug ang proyektong abacus stripping machine sa Pasian Tribal Farmers Association sa lungsod sa Moncayo. Ang maong proyekto gi-implementar sa programa ubos sa niini nga Community Fund for Agricultural Development. Today we had a good meeting with the staff of Mindanao Rural Development Project. We learn more from the experience of the successful project among the bank-funded projects to communities which are benefiting from Mindanao Rural Investment Project. Then we will learn their experience, and when we will go back to Azerbaijan, we will share this experience with our colleagues. Sama sa MRDP ang AZRIP usa ka proyektong gipunduhan sa World Bank. This is a project implemented by support of World Bank and Azerbaijan government, at the same time community share. The objective of this project is to increase the households' access to infrastructure through the infrastructure projects initiated by the communities. We support their projects on road rehabilitation, water supply, drainage system supply projects, clinic and school construction projects. Matud sa Pangulo sa Delegado nga si Gulbanis Ganbarova, nagplano na sila karon sa ikaduhang hugna sa ilang programa maong buot nila makakaton sa eksperyensya dinhi sa Mindanao. That's why we are learn from our friends' experience in Philippines. We hope that our trip will be productive. Buot usab nilang mahibaw-an gikan sa programa ang pag-implementar sa proseso sa Community Driven Development kon CDD kung asa ang mga komunidad mismo mao ang magpili, mo-implementar ug magdumala sa proyektong haom sa ilang komunidad. Matud pa sa grupo, impress kuno sila sa nasod ug dinhi sa Mindanao ug ilang obserbasyon nga wala kaayoy kalahian ang Pilipinas sa ilang nasod. This is a country full of life. People with a positive aura. We love Philippine people. Azerbaijan Republic is a republic of different nations, different religions. We pray 5 times a day for peace and abundance. Isip bisita dinhi sa Dakbayan, wala gayud gipalampas sa mga delegado ang pagtilaw sa prutas nga abunda dinhi sa rehiyon, ilabi na ang durian, mangustin, rambutan ug lansones. Mao kana ang MRDP update. Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa programa, mag-log on sa www.damrdp.net. Kauban ang InfoAce team, kini si Sherwin Manuel.